नमस्कार मु जुलूस सार आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी पठाणी सामंत तुमर जो 2020 रे जो एग्जाम हेइथिला सेठारे जो तुमर परिमितिर हैला परिमितिर जो क्वेश्चन आसीथिला सेही क्वेश्चन गुडी को आज आमे एठी आलोचना करिबा हैला पूरा बढ़िया से पूरा अति सहज भाषा रे बुझाइबी हैला पूरा भलो से वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबो हैला फटाफट वीडियो को लाइक करो सांग साथी मान को शेयर करो जो माने हम चैनल को नुआ करि आस्थिबो सब्सक्राइब करी पाखर तिबा घंटी बेल को दबाई दियो जहा फल ए भली वीडियो सूचना पाई परिबो ओके। अच्छा पिला मन देख प्रश्न कौन कही दत्त चित्र रे समान दैर्घ्य प्रस्थ थिबा चारोटी आयत क्षेत्र द्वारा ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र तैयारी होईछि तने ए बी सी चारोटी आयत क्षेत्र देखो एटा गोटे आयत क्षेत्र 1 एटा गोटे 2 एटा गोटे 3 एटा गोटे 4 चारिटा आयत क्षेत्र को नेकी गोटे कोन हेछि ना गोटे वर्ग क्षेत्र टे तैयारी हेछि। अच्छा ता भितर आउ गोटे गोटे एटा गोटे वर्ग क्षेत्र अछि ई एफ जी एच हला। अच्छा आमको देला आयत क्षेत्र दैर्घ्य आ प्रस्थ देला आयत क्षेत्र माने केडा को ए जो चारिटा छोट छोट चारटा अछि तार दैर्घ्य देला 12 आ प्रस्थ देला 5 तने दैर्घ्य 12 माने देखो जदि हम एई आयत क्षेत्र देखिबा ता दैर्घ्य कोडा हबो एइडा हबो दैर्घ्य नहीं आ प्रस्थ कोडा हबो एपटा हबो प्रस्थ ठीक जदि हम एई आयत क्षेत्र देखिबा ताने कोन हबो तार एइडा हबो दैर्घ्य एइडा 12 आ प्रस्थ कोडा हबो एइडा 5 ठीक सेमिति एटा इनटू प्रस्थ 5 हबो एपटा दैर्घ्य केते हबो 12 एटी सेमिति कोन दैर्घ्यटा 12 हबो एटी प्रस्थ हबो 5। अच्छा तन आगे हमें कोन करिबा ए जो बड़ बा जेकोनी ए पुराटा कोन वर्ग चित्र हेछि नहीं ताने हमें धर एटी जेकोनी से बाहु बाहर करिबा बा दैर्घ्य बाहर करिबा केते आसीबो ना देखो एटी 12 5 मिसिबो एपटे भी 12 5 एपटे 12 5 एपटे 12 5 केते केते हबो 17 17 एपटे भी 17 एटी भी 17 हबो नहीं एपटे भी तळे 17 हबो एपटे भी 17 हबो नहीं ता माने हमें जानि गले कोन वर्ग क्षेत्रर बाहुर दैर्घ्य पाई गले केते 17 पाई गले बुझी हला तना हमें लिखि दबा कोन ना ए बी सी डी हला एटा वर्ग क्षेत्र चिन्ह दे दिउ छला रो बाहु बाहु हला बाहुरा केते पाइले ना 12 जुक्त 5 समान केते हबो 17 हे गला हला तार क्षेत्रफल बाहर करिबा नहीं तन तार क्षेत्रफल बाहर कर देले क्षेत्रफल केते आसीबो बाहु इनटू बाहु तने 17 इनटू 17 कर देले केते आइबो 289 आइबो हला वर्ग सेंटीमीटर हला। अच्छा तापर आउ कोन कहितला अच्छा आमे तो पाई गले पोडा पाई गले तापर आ कहछि भितरडार EFGH ର क्षेत्रफल त माने बाहर तो पाई गले तापर एई भितरटार क्षेत्रफल कहिछि केते नहीं त आमे कोन करिबा ना ए जो चारिटा एडी 1 2 3 एडी 4 चारिटा जो आयत क्षेत्र अछि से आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर करिकि हला जे आमे वियोग कर दो टोटल एतिकिरु तने बाहर जीवो नहीं। अच्छा तने आमे कोन करिबा ना एकाथरे मु होरे लिखि गला एडी एकाथरे लिखि दउची कोन EFGH रो क्षेत्रफल हला क्षेत्र लिखुची क्षेत्र माने क्षेत्रफल कोन आसीबो ना टोटल बड़ बड़ जो कोन रहिची वर्ग चित्र क्षेत्रफल केते 289 सेतरु वियोग हबो केते ना 4 इनटू गोटी आयत चित्रर क्षेत्रफल एरे चारिटा आयत चित्र अछि तने गोटी आयत चित्र 4 इनटू गोटी आयत चित्र खेल बुझिस नहीं तरे आयत चित्र दैर्घ्य केते 12 प्रस्थ केते 5 बुझि पालो ना एरा हो दैर्घ्य इनटू प्रस्थ एरा हो आयत चित्र क्षेत्रफल 4 गुण लेथि पई चारिटा आयत चित्र अछि नहीं ता माने टोटल वर्गर क्षेत्र वर्ग चित्र क्षेत्रफल रु कोन मारिबो ना चारिटा आयत चित्र क्षेत्रफल वियोग हे गने हमर कोन ए भीतर जो छुटिया वर्ग चित्र अछि तार क्षेत्रफल बाहर जीवो हैला। अच्छा ताने एटी लिखि देले 289 वियोग हैला
ତାନେ 12×5 = 60 ଚ 240 ଆସିବ କେତେ ଆଇବ 240 ହେଲା। ତାନେ 200 ଆମର 90 ରୁ 240 ବିয়োଗ କରିବା ନାଇଁ। ତାନେ ବିয়োଗ କରିଦେଲେ କେତେ ଆଇବ 49 ଆସିଯିବ କେତେ ଆଇବ 49। ତା ମାନେ ଆମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ହେଲା ବାହାର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ ଏଇଟା। ଦେଖ ନା ଅପସନ ରେ ଅଛି ନା 290 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ 49 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ କୋଉଟା ଆଇବ ବି ଆଇଗଲା ନାଇଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ପୁରା ସହଜ ହେଲା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ରେ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ଦେଖିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସବୁ ତମର 2020 ରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କଣ ହୋଇଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡେ ନେଇ ଆସୁଛି କଣ ଦେଲା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ତିନୋଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 3 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ମାନେ ଯୋଉ ଭିତରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଗାର ଗାର ପଡିଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଛୋଟିଆଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏପଟ ବଡଟା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ବାହୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଟାର ବାହୁ ଦେଇଛି 10 ଦେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିଯିବ ନା 10 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 10 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 100 ନାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ 100 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଛୋଟଟାର ଦେଇଛି ବାହୁ କେତେ ନା 3 କେତେ ଦେଇଛି 3 ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ନା 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 କେତେ ହେଇଯିବ 3 3 9। ତାପରେ ଆର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ଆର ବାହୁର ଦେଇକି 6 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କେତେ ଆସିବ 6 ଗୁଣନ 6 କେତେ ହେଇଯିବ 36। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ କହିଛି ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଏପଟଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏତିକିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଇ ସି ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ବି ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ବିয়োଗ କରିଦବା ମାନେ ବି ଯୋଉ ବିয়োଗ ଚିତ୍ର ବି ଯୋଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟା ଗାର ନାହିଁ ସେଟା ବିয়োଗ କରିଦେଲେ ବାହାରି ଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 100 ଯୁକ୍ତ 36 କେତେ ହେଇଯିବ 136 ପୁଣି ସେତିକିରୁ ବିয়োଗ କରିଦବା କେତେ 9 ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାହେଲେ 127 ବାହାରିବ। ଅପସନ କୋଉଟା ହବ ସି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନା ଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଗାର ଅଛି ସି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଗାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଯୋଉ ଗାର ଅଂଶଟା ଅଛି ସେଗାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ତାମାନେ କିନ୍ତୁ ବି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଗାର ନାହିଁ ତାମାନେ ଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶେଇ ଦେଇକି ବି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିয়োଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଗଲା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର। ଚलो ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଲା ନା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତାମାନେ ଏହା ହଉଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଟା 12 ଏପଟା ବି 12 ହବ ଏଟା ବି 12 ହବ ଏପଟା ବି 12 ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗଠିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 4 ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠିତ ହେଲା ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ହଉଛି 4 ଏପଟ ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ହଉଛି 4 ଏଟା ବି ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ହବ 4 ଏଟା ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ହବ 4। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଦେଖାଉନା ରେଖାଙ୍କିତ ଗାର ଗାର ଏଇ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେ କହିଛି ହେଲା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଆଗେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କେତେ ହବ ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ତା ବାହୁଟା କେତେ 12 12 ଇଣ୍ଟୁ 12 କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ 144 ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ହେଲା। 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜର କଣ ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ତାମାନେ ସେ 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା 4 ଗୁଣନ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମିଟା କେତେ 12 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 4 ନାଇଁ କାଟି ଦିଅ ଏଠି କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 6 ହେଇଗଲା 212 ତାହେଲେ କରିଦେଲେ 6 24 ହେଲା 24 ଚ ହେଲା 24 ଚ କେତେ ହେଇବ 96 ଆସିଯିବ ନାଇଁ 96 ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ
ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା, ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ରେଖାଙ୍କିତ ରହିଛି ଚିତ୍ର ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା 144 ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ 96। ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, 14 ରୁ 6 ଗଲେ 8 ଏଗୁলা 13 ହେଲା, 13 ରୁ 9 ଯିବ ମାନେ କେତେ ଆଇବ 4, ତାହେଲେ 48 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅପସନ ଏ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ସହଜ, ଖାଲି ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ପୁରା ସହଜ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ନେକ୍ସଟ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲା ଚିତ୍ର। ଦେଖ କଣ କହିଲା ଏଠି, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ବର୍ଗ ମିଟର 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପିଲାମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ ନା ପିଲାମାନେ, ଫଟାଫଟ କରି ମତେ ଜଣାଅ, ଫଟାଫଟ ଦେଖିଆ ଜଣାଉଛ, କରୁଛ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କରିଦଉଛି ହେଲା, କାହାର ଉତ୍ତର ମେଳ ଖାଇଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଗେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ପଟ ଆୟଚିତ୍ର ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହଉଛି 6, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉଛି କେତେ 4, ତାହେଲେ 6 6 କେତେ ହବ 24। 24 କଣ ହବ, ଏଟା ବର୍ଗ ମିଟର ହେଇଯିବ, ବର୍ଗ ମିଟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଭିତର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ଏଇ ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ, ସେମିତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହଉଛି 3, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉଛି 2, ସେଗୁଡ଼ା କଣ ହବ 6 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ କହିଥିଲା କଣ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶର ଆମେ କଣ କରିବା, ତାର କେତେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କହିଥିଲା, ଆମେ ସେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଟୋଟାଲ ବଡ ଯୋଉ ରହିଥିଲା କଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର କେତେ 24, ଆୟ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକିରୁ ବିୟୋଗ ହବ କେତେ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆୟ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଅଛି 6, ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 24 ରୁ 6 ଯିବ, କେତେ ଆସିଯିବ ରେ ପିଲାମାନେ ନା 18 ହେଲା। ତାମାନେ ଆମର ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଉ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା 18 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା, 18 ବର୍ଗ ମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ 18 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହବ ଇଣ୍ଟୁ 5 ନାଇଁ, 18 5 କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ପିଲାମାନେ 90, ତାହେଲେ 90 ଟଙ୍କା ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଥିବି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଇଠି ନା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଏ ବି ସି ଡି, ଏଇଟା ଯୋଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଏହାର ଏଡି ଆଉ ଏ ବି ବାହୁ, ଏଡି ଆଉ ଏ ବି ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଫ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ କହିଛି ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ମାନେ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଇ ଛୋଟ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ଆମକୁ କହିଛି କେତେ, ଏଇଟା ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦବା କଣ ନା ଏ ବି ସି ଡି ହେଲା, ତାର ଅନୁପାତ ହେଲା, ଏଟା ଡି ଟା ଅନୁପାତ କଣ ଦେମି ନା ଏ ଇ ଏଫ, এটা হচ্ছে ত্রিভুজটা ଆଉ এটা হচ্ছে ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା। ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଏମିତି ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ ହବ, ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ବାହୁ ନବା ଗୋଟେ କଣ ହବ ଏ ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ କଣ ନବା ଏ ଡି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁପାତ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ କୋଣ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏଟା କଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସମକୋଣୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ବାହୁଟା ସମାନ ହବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର, ଦେଖ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କଣ ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଟା ଇଏ କରିଦବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡ ଆକ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବି ସମାନ ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂତ୍ର କଣ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ ନା ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ କଣ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ। ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ କିଏ, ଗୋଟେ ଏ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଏଫ ନାଇଁ।
ताने ए एफ इंटू ए ई बुझीगला। अच्छा तापर आमे देखो एपट सेमती लिखिदबा ए बी को ए बी रहिला इंटू अच्छा पिला माने एटा को ए डी है एटा भूल ले ये कर दीजी ए डी एडी रहिला अनुपात को अनुपात रहिला हाफ को हाफ रहिला इंटू ए एफ बदल रे आमे कोन लिखि परिबा ना हाफ ए बी लिखि परिबा काहे कि ना पिला माने ई एफ टा कोन ए बी रो अधा तेनु से कि अधा माने हाफ आ ए बी हाफ ए बी से लिखा वाला ठीक सेमिति हमर जो ए ई डा आको सेमिति लिखिबा कोन ना हाफ ए डी लिखि परिबा हाफ ए डी लिखि परिबा ओके। अच्छा ताने एपट रहला देखो पिला माने देखो ये ए बी इंटू ए डी को ये ए बी इंटू ए डी कटि गला ना एपट केते रहिला एटी किछ नाही माने कोन हबो 1 हबो हला हां तापर काने एटा गुणन थिला तापर गुणन रो कटि गने सब 1 हबो तापर एटी देखो ऊपर तो 1 1 गुणियों केते हबो 1 हबो तळे 2 2 2 गुणियों केते हबो 2 2 4 2 8। अच्छा तापर ए भग्नांश रे हटिया पई मु कोन करबी ना एपट गोटे एठी कोन करी 1 सहित गोटे 8 गुणी देबी अनुपात आ एपट भी गोटे एठी 1 विभक्त 8 होजे सेठी गोटे 8 गुणी देबी हैला ताने ये 8 के 8 हे जिवो अनुपात ये 8 8 कटि गने केते हे जिवो 1 हे गला ताने 8 अनुपात केते हबो 1 ताने 8:1 एटा हबो ऑप्शन ए ऑलरेडी देखा जाउ जे ऑप्शन 8:1 ओके। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो पिला माने ये भी बढ़िया क्वेश्चन कोन कहजी दत्त चित्र रे 4 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र मध्य रे 2 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र रहिची ता माने ए जो बाहर वर्ग चित्र रो बाहर दैर्घ्य होउची केते 4 सेंटीमीटर आ जो भीतर वर्ग चित्र रहिची तार बाहर दैर्घ्य होउची 2 सेंटीमीटर। अच्छा से कहजी रेखांकित अंशर क्षेत्रफल केते रेखांकित माने एई अंशरा क्षेत्रफल केते माने केमिति बाहर करबा। अच्छा पिला माने आगे हम एई वर्ग चित्र क्षेत्रफल बाहर कर दियो केते हिजो बाहु इंटू बाहु तने बाहु के 4 नहीं तार क्षेत्रफल हेले कोन हिजो 4 इंटू 4 बाहु इंटू बाहु माने 4 इंटू 4 केते हिजो 16 नहीं बड़ वर्ग चित्र क्षेत्रफल 4 तने बाहु इंटू बाहु 16 वर्ग सेंटीमीटर हैला वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा तापरे भीतर अच्छा जेहेतु ये अधा कर देइची ताने कोन हबो ताने आकु भी हम अधा कर दबा नहीं ताने एडी जे हम 16 रो अधा कर दबा ताने 8 वर्ग सेंटीमीटर आसीबो ताने 8 सेंटीमीटर कहारो टोटल टा एईटा टोटल टा आइला कोन 8 वर्ग सेंटीमीटर बुझ पारलो। अच्छा तापर ए भीतर वर्ग चित्र रो क्षेत्रफल बाहर करबा हैला ताने एटा हे गला 8 हैला ए फुल टा हे गला 8 ए भीतर वर्ग चित्र क्षेत्रफल केमते हरिबो तार बाहु होउची 2 तार क्षेत्रफल हरिबो कते 2 * 2 समान 4 हला जेहेतु ए मझिरो जाईची ताको आधा कर दबा 4 को 2 रो आधा कर देले केते आइबो 2 तने 2 वर्ग सेंटीमीटर तमे 2 वर्ग सेंटीमीटर कोटा माने एईटा ताहाने देखो पिला माने ए फुल ए जो चित्र रो क्षेत्रफल देला केते 8 तापरे ए भीतर जो ए भीतर अंश देला क्षेत्रफल केते 2 ताने जदि हमें से 8 रु हमें 2 वियोग कर दबा ताने केते आइ जीवो 6 आस जीवो नहीं 6 माने ए रेखांकित अंश गुडियो कोन हे जीवो 6 वर्ग सेंटीमीटर हे जीवो हला। अच्छा आशा करथि पिला माने भल से बुझी पारिथिबो हला माने बुझी जानि पालो ना कोन कहली आउ तो देखो कहि दउची टोटल टारो ए जो फुल एईटार हला क्षेत्रफल 8 तापरे एई कोड रो क्षेत्रफल हला 2 ताने हमें 8 रु जदि 2 वियोग कर दबा ताने कोन ए रेखांकित अंश रो क्षेत्रफल बाहर जीवो सेटा बाहरला केते 6 ताने एटा हे जीवो कोन 6 ऑप्शन ले अछि कि नाही देखो ना ऑप्शन ले अछि बस ऑप्शन ले अछि 6 हला बस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने आछो कोन देइछि दत्त चित्र रे रेखांकित अंशर क्षेत्रफल केते कहिछि पिला माने देखो ये भी गुटे ट्रिकी पाठ देखो हला तो भाउतु एटा भारी कष्टिया पाठटा किंतु प्रकृत रे ये कष्टिया पाठ नुहे ए ट्रिकी पाठ अछि कोन ना जदि हमें
पिला माने एई अंशरा जोड़ी दबा ए जो कटा अंशरा को जदी हमें जोड़ी दबा ताने कोन हबो रे पिला माने एइडा हैला जोड़ी दबा ताने कोन हबो ना देखो पिला माने एई अंशर जो रहिला एइडा कते 3 सेंटीमीटर ताने एई उपटा भी कोन हबो 3 सेंटीमीटर हे गेला बस ताने गुटे बाहर गुटे आयत चित्र भितरे गुटे आयत चित्र हे गेला नहीं ताने बाहर आयत चित्र रु भितर आयत चित्र रो क्षेत्रफल को वियोग कर दबा ताने जो मझिरे जो कोन रेखांकित अंश रहिची तार क्षेत्रफल बाहरी जीवो बुझी हला ताने हमें ई बड़ आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल बाहर करबा हला देखो बड़ आयत चित्र माने मोरा बड़ आयत चित्र दे दउची हला चित्र कर दउची तार क्षेत्रफल बाहर करिया केमिति ना देखो आगे दैर्घ्य प्रस्थ बाहर कर दबा ना अच्छा तो हे जिवे एकाथरे देखो पिला माने दैर्घ्यटा केते हबो 9 इनटू प्रस्थ केते हबो ना 2 + 3 + 2 मिसियोने केते हे जिवो माने 7 हे जिवो नहीं तने 7 नुआ केते हे जिवो 63 तो 63 वर्ग कोन वर्ग सेंटीमीटर एटा हला बड़ माने ई फुल आयत चित्र क्षेत्रफल बाहरला ओके तापर ए जो छोटो आयत चित्र होई ना एटा आर क्षेत्रफल बाहर करबा तने एटी छोटो गुटे टिक्की उडा आयत चित्रटे मु एटी करि दोउची हला अच्छा ताने कोन हबो ए जो टिक्की आयत चित्रटार कोन हबो तार दैर्घ्य केते 5 गुणन प्रस्थ केते पले मन छुटियाटा अछि केते ना 3 समान केते हबो 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके ताहाने पिला माने बड़ आयत चित्र क्षेत्रफल बाहरला 63 सान आयत चित्र क्षेत्रफल बाहरला केते 15 ता माने सेदिरा को वियोग कर देले हला 63 रो मेदी 15 वियोग कर दबा ताने हमर बाहर जीवो कोन ना ए जो रेखांकित अंशर क्षेत्रफल बाहर जीवो करि दे पिला माने केते हबो 13 13 रो 5 ने 8 रहला रे केते 5 5 रो 1 गने 4 48 ऑप्शन ए आसिला पिला माने बुझी पालो ना पिला माने आशा करू तुमी पिला माने भलो से बुझी पारुथिबो हैं अच्छा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नाइ सरी गला पिला माने हैला अच्छा पिला माने जो माने भी आम चैनल सहित यदि जोड़ी हो पाई चाहूचंती प्रत्येकटी इन्फॉर्मेशन पाया पाई चाहूचंती ताने हमर ए वीडियो डिस्क्रिप्शन तळे गुटे व्हाट्सएप चैनल रो लिंक दियाइची आ गुटे टेलीग्राम चैनल रो लिंक दियाइची ता पर क्लिक करी जॉइन हे जिवो हैला जॉइन हे गेला पर सेटा हम सब प्रत्येकटी वीडियो रो अपडेट देई थाउ हैला ताने पिला माने आज रखिबा एठी बाय बाय।